الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ipo haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu, imamu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ali zake na masahaba zake na wale wote watakaomfuata hadi siku ya malipo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie insha Allah na sisi tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika iman, tena wenye akili timamu, na wahusia kama vile ninavyostahiki mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tutamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tutakuwa sisi ni wenye kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Wenye mafanikio makubwa ni wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho mwema ni kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha wayafanye, na kukaa mbali kabisa na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakataza. Ndugu zangu katika imani, hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa kuwa tumeweza kufika katika msimu huu wa kheri, msimu wa Ramadhani, tukiwa sisi ni wazima, afya nzuri, nguvu na taufiki ya kufanya ibada. Ni wengi ambao tulikuwa nao mwaka jana, lakini leo hawapo, na kuna wengine wapo lakini wamelazwa vitandani, hawana nguvu, ni wagonjwa, hawezi kudiriki ibada hii ya saumu pamoja na sisi. Na kuna wengine wamefika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tutafunga pamoja, lakini hawatomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini tusimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin? Hari impamvu zikomeye cyane zidusaba gushimira Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngo kuba twashoboye kugera mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhani turi bazima, dufite imbaraga zacu. Allah yaduhaye tawfik yo kugira ngo dushobore gukora ibada mu gihe abandi bari mu buriri baryamye kubera uburwayi. Abandi twari kumwe nabo umwaka washize, ariko ubu ntabwo bagihari. Hari n'abandi bagize amahirwe yo kugera muri Ramadhani ariko ntabwo bazayirangiza. Hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ni jambo ambalo tunalisoma kila siku katika swala zetu. Iswala zacu zose tuvuga alhamdulillah. Iyo utangiye Qur'ani, aya ya mbere alhamdulillahi rabbil alamin, ariko nubwo tulisoma kenshi ariko ntabwo tuzi uburemere bwaryo, hatujui uzito wa hili neno. Na lao tungelikuwa tunajua uzito wa hili neno, kila pumzi unayoitoa ungelisema alhamdulillah.
iyo uza kubuzi agaciro n'uburemere bw'iri jambo alhamdulillah buri uko uhumetse wari kuzajya uvuga alhamdulillah. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wasi'a niwe watubwiye ati Qur'ani yose n'ubuzima bwose bw'abantu bukubiye muri surati al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin kugeza ku mwisho w'isura. Hanyuma surati al-Fatiha nayo ikabikubiye mu ijambo rikurikira aya kabiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ushoboye gusobanukirwa neza ijambo alhamdulillah, ugasobanukirwa neza ijambo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wowe urumaze kumenya ubw'islamu bwawe bwose. Siseme usisome Qur'ani yote, ntabwo ngubujije gusoma Qur'ani yose, ntabwo ngubujije kwiga ibyo wiga byose mu idini, ariko ni wicara ugafata umwanya wawe ukazirikana ijambo alhamdulillahi rabbil alamin, hanyuma ukazirikana ijambo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Izi aya uzifasha ukazisobanukirwa neza, muvandimwe muislamu, na kuambia ukweli dini yako yote umeshaipata. Hasan al-Basri rahimahullah niwe iyo yigishaga abanyeshuri be yakundaga kubaha inkuru y'umuntu mwiza mu beza batubanjirije, wabazwaga ikibazo cyose agasubiza ijambo alhamdulillah. Iyo atashubije alhamdulillah agasubiza ijambo astaghfirullah. Ni ayo magambo abiri niyo yari imvugo ye yonyine gusa. Katika mambo yake yote ni alhamdulillah astaghfirullah. Umwe aratubwira yuko ntabwo yajyaga munsi ya y'inshuro 70 yicuza kuri nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Uyu ninde? Muhammad. Twaba tumuzi neza. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huyu ndiye Muhammad. Allah ameshamsamehe kabisa madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja. Allah yamaze kumubabarira ibyaha bye ibizaza ndetse n'ibyabanjirije, alishasamehewa. Ariko ku munsi ntajya munsi y'inshuro 70 asaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi. Je, mimi na wewe mtukufu Muislamu, nge nawe biradusaba kuvuga astaghfirullah kangahe ku munsi? Rero turi muri Ramadhani, ukwezi abayisilamu bose bahaguruka, n'urwaye uri mu buriri arabaza, ese ukwezi ndikuraboneka, tuzatangira gusiba ryari? Yani kila mtu anataka kujua lini Ramadhani. Bimaana ni msimu ambao kila mtu lazima awe na mission katika msimu huo. Nigiye buri muntu wese aba yifuza kugira misiyo, kandi misiyo yose iganisha umuntu he kuri viziyo, ku malengo fulani. Ariko uyu munsi ngewe ntabwo ndi burebe misiyo yacu muri Ramadhani na viziyo tuviza muri Ramadhani, ahubwo ndashaka turebe mu gihe gito cyane kitari kirekire misiyo yacu hano kuri iyi si, mu buzima bwacu bwose. Kuko Ramadhani zarangira ejo bundi. Ramadhani itaratangira hari inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye kuri za social media, mu misigiti, mu mazu y'abantu, maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, imyiteguro y'ukwezi kwa Ramadhani. Mbazi icyo gihe
abifuzaga kugira icyo baronka muri Ramadhani barize, ariko uje kwigira noneho muri Ramadhani twayigezemo, nje numva ku giti cyanjye ko yakererewe. Ni nayo mpamvu ngewe akenshi muri Ramadhani ntabwo nibanda ku masomo ya Ramadhani, ahubwo babandi bashoboye guhaguruka kubera Ramadhani tugerageza kureba mu buzima bwacu bwa hano kuri iyi si dufitiye ihe misiyo, kwa sababu taasisi zote zina mission na zina vision vile vile. Societe zose ziba zifite misiyo, zifite na vision icyo zigamije kugeraho. N'abantu bose abafite ubwenge n'abandi bigirije kandi bafite ubwenge baba bari muri misiyo, bafite na vision nubwo batayizi, gusa bikanga bayivuyemo bitewe n'icyo bakoze muri ya misiyo bari bafite. Hili hatuwezi kulichelewa hapo. Mimi hapa nina mission yangu, na mission yangu ni kukaa hapa nikatoa darasa, na nihakikisha hii darasa nimeitoa kwa ufasaha mzuri, nitumie aya, nitumie hadithi. Hizi zote ni mbinu zangu katika mission yangu, lakini ninalenga nini katika hii darasa yangu ili uweze kunielewa. Kesho yale nimekufundisha uyatie katika matendo. Ndiyo mission yangu hapa, na vision yangu ndio hiyo. Umukanishi abafite misiyo niyo mpamvu abafite spanaze agatangira kora imodoka mu gitondo, akibaza uburyo ari buyifungure, uburyo afunga moteri, ariko abafite na viziyo. Ese ibi ndi gukora viziyo yanjye ni iyihe mu gihe kizaza? Iyi garage yanjye niba hinjiramo imodoka imwe mu myaka 5, zaba afite garage hinjiramo imodoka zingahe? Nibura 50. Umukinnyi w'umupira w'amaguru muri uwo mukino arimo abafite misiyo cenge neza, mpase neza, ngorora umupira mujyane gutya, ariko viziyo ni iki? Goal, ni igitego. Viziyo afite no gutsinda. Twese rero hano kuri iyi si, uko turi kuri iyi si, hari misiyo dufite. Niba utanayibona ariko irimo, niba wowe warabaswe n'ubusambanyi, muri misiyo ufite harimo no gusambana. Niba wowe warabaswe no kubeshya, ugenda uteranya abantu imiryango, uhimba amagambo, ubwo misiyo yawe ni uguhimba amagambo no kugenda uteranya abantu. Niba wowe utajya gusenga 5 ku munsi, ubwo muri misiyo ufite hano kuri iyi si harimo gusenga 5 ku munsi. Niba wowe ujya usoma Qur'ani igice cy'ijuzu buri munsi, ubwo muri misiyo yawe hano kuri iyi si harimo no gusoma Qur'ani igice cy'ijuzu ku munsi. Niba wowe misiyo yawe ari ugukina urusimbi no kubetinga, ubwo rero muri misiyo ufite harimo kubetinga no kila mtu kila anachokifanya ndio mission yake ambayo iko nayo. Ariko nibyo ukora byose ari cyo ubugamije. Wowe ukina urusimbi, wowe ubetinga, viziyo yawe iba ari iyihe? Urebe ko watsinda ubona amafaranga ya haramu. Ubwisilamu nabwo rero nibwo bwatubanjirije muri iyi gahunda. Kubera iki twaremwe, misiyo twari dufite ni iyihe? Ese na viziyo yacu ni iyihe? Turabisanga muri Qur'ani mu mvugo za Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ari we waturemye. Yeye ndiye alituumba na yeye ndiye alitupa mission. Kama vile ukifanya kwenye taasisi fulani, niba ukora muri Orange runaka, hari misiyo baguha, bakaguha na frais de mission zo kugira ngo misiyo yawe itunganye uyuzuze. Na Allah kutuzana kuri isi hari misiyo yaduhaye, kandi iyo misiyo ikaba ifite na viziyo, hari ikigamije kugeraho. Misiyo Allah yaduhaye ni iyihe? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na yindi misiyo twahawe kuri isi na Allah subhanahu wa ta'ala, uretse kumugaragira we wenyine, kumukorera ibada. Kandi ntitukibeshye ko ibada ari ugusari gusa, ibada ari ugufunga gusa. Hoya, gusari ni ibada, gufunga ni ibada, gukora hija ni ibada, kureka ibyaha ni ibada, gukora ibyiza ni ibada. Icyo wakora cyose kitabangamiye
imbago za Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Bivuze ngo ubuzima bwawe bwose ni ibada. Gusari, gufunga, gutanga zaka ni ibidufasha muri ya misiyo yacu dufite. Rero igihe cyose wowe uzireba ugasanga uri hanze ya ibada, uzamenye ko uri hanze ya misiyo yakuzanye no kuri isi. Ubwo ufite indi misiyo itandukanye niyo yatumye Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akuzana no kuri isi. Lazima uwe mtu wa ibada sheikh. Uwe mtu mwenye kunufaisha watu sheikh. Na ibada Allah ameifunga katika mambo matatu makubwa. Ibintu bitatu nifuza kuzirikana muvandimwe w'Islam. Ikintu cya mbere ni tawhid, kutabangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikintu cya kabiri ni ikhlas. Ibyo ukora byose, ibada zose ukora, ukazikora uzikorera nde? Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wewe wenyine. Kwanza wewe ujiepushe na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, uishire kure cyane no kubangikanya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu byo ukora byose, mu buzima bwawe bwose hano kuri isi. Icyo uzashaka gukora cyose uzabanze wibaze rimwe, wibaze kabiri, wibaze gatatu. Je, hili jambo ambalo nataka kulifanya mimi linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Halivuki mipaka ya Mwenyezi Mungu? Fanya. Ukipata jambo hilo linakutoa nje ya dira ya mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, achana nalo. Uzaburi muri ya misiyo yatumye uremwa ukazana kuri isi. Hanyuma izo ibada uzikorane ikhlas. Ntugakore kubera abantu, ntugakore wigaragaza. Igihe cyose uzashaka gukora ibada uzahakikishe ko ibada ugiye gukora ifite ikhlasu niyya. Umugambi ufite muri iyo ibada ni umugambi ujyanye na gahunda za Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko iyo niyya innamal a'malu binniyat. Kubera ko iyo niyya yawe ni izatuma icyo gikorwa ukora ugihemberwa, cyangwa se ntugire icyo wunguka kuri icyo gikorwa, usipate faida yoyote, ntugire ingororano uri bubone kuri icyo gikorwa. Ni wa mugambi ufite. Umwe muri abandi beza batubanjirije niwe wavuze ati, igihe cyose ukoze igikorwa ugakora icyo gikorwa kubera abantu, kugira ngo abantu bakubone, ni riya. Viziyo icyo gikorwa ni riya, ni ukwigaragaza. Nuramuka unakiretse kubera gutinya abantu, iyo ni shirki, ni ukubangikanya Imana. Ariko ikhlasi noneho ni Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yakurinze ibyo bibiri twavuze hejuru. Igikorwa utakoze muri riya wigaragaza, ukeneye ko bagukomera amashyi banagushimagiza, cyangwa se igikorwa watinye gukora kugira ngo wenda abantu utababaza abantu, kandi ari igikorwa cyiza, ni igikorwa Allah subhanahu wa ta'ala ashaka gukora, ariko we kubera kwanga no gutinya abantu ukakireka, ni ukubangikanya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni shirki. Icyaraka tukisigaye ni ikhlas. Ikhlas rero ni igihe Nyagasani azakurinda mu gikorwa cyawe ibi bintu bibiri twavuze hano. Viziyo yacu ni iyihe rero? Niba dukora ibada ariyo misiyo yatuzanye hano kuri iyi si, ese dukora ibada kugira ngo tugere kuki? Vision yacu ni iyihe? Wal akhiratu khairun wa abqa.
ni nziza. Aho turi kugana niho heza, niko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala tubwira kandi hahoraho. Ibyiza byose dufite hano kuri isi bifite iherezo, bifite aho bizagarukira, ariko akhira ntabwo, hakuna kikomo, sio marhala ambayo itaisha. Marhala ya tumboni, katika tumbo la mama yako ina mwisho miezi 9, ukichelewa ni wiki kadhaa utatoka. Marhala ya hapa duniani ni miaka kadhaa, 63, 70 umeondoka. Lakini akhira ni bora na yenye kubaki. Lakini ya akhira kusema uipate ni misheni yako hapa duniani, ukiwa utaitekeleza vizuri kugira ngo akhira nziza uzayibone ihoraho, nuko misio yawe hano kuri isi wayikoze neza. Niba dufite viziyo ibyo tugomba kugeraho mu myaka 5, ntabwo tuzabigeraho gutya gusa, hari ibyo dusabwa gukora none, ariyo misio dufite. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niwe utubwira ati ish fi dunya ka'annaka gharib aw abi sabil. Nuna tura kuri isi nk'umushitsi cyangwa umugenzi uri guhita yigenda. Ishi katika hii dunia kama mgeni au mpita njia. Sheikh, mgeni anaishi vipi? Mgeni anaishi akijua kesho nitaondoka. Mpita njia yeye hata hakai. Huu ndio mfano tumepewa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abakuri isi nk'umushitsi cyangwa se umuntu uri kwitambukira agenda. Kandi umushitsi ahanga hose ageze niwe muntu wa mbere witwararika. Maneno ya Mtume yanakuwa ni madogo, lakini yana uzito lau utaingia ndani yake. Alipopana mfano wa kusema ishi katika hii dunia kama mgeni, angalia mgeni umuige kuanzia mwanzo anaposafiri kutoka alipokuwa mpaka amefika hapa, mpaka atakapoondoka, anaishi vipi? Wallahu mushitsi niwe muntu witonda mu bantu bose. Umushitsi jana muri umusigiti uburyo yitwararika, kubera ko hano ntabwo ari wao. Lazima kwanza je, msikiti huu wa Mashia au Masuni? Msikiti huu wa makhurafi ama watu wa Sunna? Msikiti huu atakuwa na maswali mengi. Ataanza tulie, atatulia kidogo. Katika kule kutulia kwake asome mazingira. Akishasoma mazingira ajua atapita vipi. Nawe rero nibu Rasul sallallahu alayhi wasallam agusaba kuba kuri isi nk'umushitsi, nuko ugomba kwitonda ukicisha bugufi nkuko abashitsi babigenza. Umushitsi arayoboza, ntabwo apfa kugenda gusa, arabaza kugira ngo ataza guca mu nzira itariyo, na wewe usiende tu hovyo hovyo hapa duniani. Jambo la tatu baada ya tauhid na ikhlas ni taqwa. Na hapa ndipo tunapata msaada katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibi byose kugira ngo tubigereho dushobore kuza misio zacu neza, nuko tugomba kuba dufite taqwa, dufite toa kwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, tumutinya. Iyi Ramadhani rero icyo yaje kudufasha nukuduha intwaro ifre de mission ya taqwa, la'allakum tattaqun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itaga tatuni taqwa numara kugira tauhid nziza, utabangikanya Imana yawe n'icyo ari cyo cyose, ukagira ikhlas, ibyo ukora byose ubikora kubera Allah. Hanyuma taqwa niza gufasha kugira ngo utambuke muri zo ibada zose neza. Taqwa niza guha subra, taqwa niza guha imbaraga. Ariko igihe uzaba udafite taqwa, wallahi wakora icyo ushaka cyose. Ukiwa na kumwogopa Mwenyezi Mungu utazini shekhe, utaona Mwenyezi Mungu amenikataza, wala taqrabu zina. Nushaka kuiba ufite taqwa,
kako izakubuza kubera kutinya nde Allah subhanahu wa ta'ala, umutinya uri wenyine utari kumwe n'abantu. Iki gisibo kidufasha wallahi twese iyo turebanye hano, nge sinshobora guhamya ko wasibye Sheikh, sinshobora kubihamya, ni ibanga ryawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko usari ndamubona ari gusari nabihamya, uwatanze hano namubonye, noza nikatoa ushahidi. Uzajya gukora hija nzamureba ari gusezera, ntamuona, lakini mtu mwenye kufunga hapana. Umuntu siba ntabwo namumenya, ngewe ntawo uhamya namutangira. Niba rero ibada ushobora kwihisha ukarya ukanywa ariko ntubikore, nuko ufitemo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo somo iza kutwigisha gutinya Allah. Niyo waba uri wenyine ukamutinya, Ramadhani rero itagusigira icyo gikorwa ngo ugihorane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndio maana tunafunga kila siku, Ramadhani zinaondoka. Niyo mpamvu tusiba buri munsi Ramadhani zikigendera, tugategereza izindi zaza nazo zikagenda. Kwa nini? Hatukujua kitu gani tulipaswa kupata mwele Ramadhani ambacho tutaenda nacho katika maisha yetu ya kila siku. Kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umoja katika Khulafai Rashidin ndiye aliulizwa takwa ni nini. Umwe mu bakhalifa bacu bane yarabajijwe takwa ni iki, agiye gusubiza asubizwa wamubajije amubwira ati, wari wagenda ahantu hari amahwa, wari watambuka ahantu mu murima cyangwa se ahantu hari hose hari amahwa cyangwa amacupa, wari wahaca na rimwe? Umwe wabajije aramubwira ati, yego narahaciye. Wagendaga gute? Ngo narebaga aho ndi gutereke ikirenge cyanjye, nkanareba aho ndi buhagurukirize ikindi ngiye kukijyana. Iyi niyo takwa, uko niho gutinya Allah. Bivuze ngo mbere yo kugira igikorwa ukora banza ukirebe, ntabwo kiri bugukomeretse, ntabwo kiri buguteranya na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kindi wasize hano inyuma mbere yo kukirangiza ukagishingura? Ese kino gihe ngiye kurangiza ngiye gufatira umwanzuro, ntabwo ndi burenga imbago za Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo takwa, iyo niyo abantu bashaka muri Ramadhani. Tureke ibindi byose. Misiyo yacu ni ugufatamo kino kintu kubera ko aricyo kizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Takwa ni duha subra, itakwa ni ituma wihangana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba utararya utaranywa, kandi ibyo ufite muri firigo iwawe amafanta yuzuyemo, kandi uri wenyine nta muntu n'umwe muri kumwe, ari ukagira subra, ukihangana ukabireka, ntawe ugufashe mu ijosi, ari wowe wenyine gusa na Nyagasani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo gisibo kitwigisha. Yangine tuache uongo, tuache uswahili. Malengo makubwa ya saum ni takwa, la'allakum tattaqun. Na takwa ni kuokopa Mwenyezi Mungu siri na wazi. Tumenye leo yuko turi hano kuri iyi si, misiyo dufite bavandimwe b'Abayisilamu nta yindi, ni ibada. Ubuzima bwacu bwose bugomba kuba ibada. Ibada ntabwo zigarukira no mu musigiti. Kurya ni ibada, kunywa ni ibada, gutembera ni ibada, guhinga ni ibada, gucuruza ni ibada. Ibyo bikorwa byose dukora, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Intumwa yabuciye mu bwo buzima kugira ngo twige uburyo natwe tugomba guca muri ubwo buzima. Wowe mucuruzi, reba uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yacuruzaga. Wowe muganga muvuzi, reba uburyo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuraga. Wowe musirikare, wowe mupolisi, reba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uburyo yakoraga izo nshingano. Wowe muyobozi uyobora taasisi yariyo yose, garuka ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam urebe uburyo yayoboraga. Misiyo yawe uzaba uyujuje hano kuri iyi si. Igisigaye ni ya viziyo yo kubona akhira.
Ali nawe taarifu ye mu gusobanura takwa icyanyuma mu byo yagaragaje biranga takwa ni isti'dad li yawm ar-rahim, nugutegura akhira yawe. Numara gupfa uzajyahe, ubuzima bwawe nyuma hano ku isi nubuhe, wawuteguye ute? Ugomba kubutegura. Iyo uri gutegura ubwo buzima bwawe, iyo niyo takwa, niko gutinya Allah. Uzi ko uzajya guhura n'inshuti yawe n'umuremyi wawe, umurezi wawe Allah subhanahu wa ta'ala, witeguye gute kuzajya guhura nawe? Takwa niyo yagufasha gutinya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ugategura akhira yawe. Ibi rero bitumara kubifata tukabizirikana abavandimwe b'Islamu, imvugo zacu zikaba alhamdulillah, igihe tunyereye tukavuga astaghfirullah, tuzisanga turi muri ibada ubuzima bwacu bwose. Niduhagarara na tawhid na ikhlasu niyya mu bikorwa byacu, tukagira na takwa, uzahita umenya ko watsinze. Ijambo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kumenya ko uwo ugaragira nta wundi usenga, nta wundi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ukamenya ko ubufasha bwose ubukenera buvuye kwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, menya ko ufite intsinzi hano kuri isi. Allah dufashe twe muri babandi bumviriza ibyiza bakabizirikana bakanabishira mu bikorwa. Iyi Ramadani ni ishuri ritwigisha ikhlas, ritwigisha tawhid, rikanatwigisha takwa, uburyo bwo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero twicara no kuri iyi si tuzi ko misiyo yacu ari gukora ibada na viziyo yacu ni ijuru insha Allah. Nyuma yo kuva kuri iyi si, Allah dufashe twe muri babandi bazabona ijuru rya Firdaus. Allahumma ij'alna husnul khatima, Allahumma ij'alna tawbatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ij'alna kalimatu la ilaha illa Allah 'inda sakaratul maut, Allahumma ij'alna hisaban yasira yawma yaqumu al-hisab, اللهم ادخلنا الجنة فردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.